ଆମ ସମ୍ପର୍କେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଥର ଗପ ଜାଣିଛ ତ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଟା ନର୍ମାଲ ପଥର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ সোনা কাম জহরি হীরা ডায়মন্ড এମିତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନେବ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଥର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ସପ୍ତକାରେ ଗୋଟେ ଜହୁରୀ, ବେଙ୍ଗଲୀରେ କହ ଜହୁରୀ, ଏଇଠି କ'ଣ କହେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଣିଆ। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରେ ସେ ଆମେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ शरणं देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आम समस्त परम पूजनीय श्रीमद स्वामी पद्मेशानंद महाराज, यही अनुष्ठान संपादक श्रीजुक्त रमाकांत पंडा महोदय, रामकृष्ण भक्तवृंद तथा क्षत्रिय पिलामान, आज आम समस्त एक पवित्र दिवस। यही दिवस नाम होची कल्पतरु दिवस। यही पवित्र दिवस आम भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रार्थना करी आम कर्मपथ किभली आगे नवा से विषय आम किसी आलोचना करी। भगवान श्री रामकृष्ण देव जे कि भक्त मानू यही पवित्र दिवस आशीर्वाद करते कल्पतरु उत्सव भाव यही दिवस को रामकृष्ण मिशन व समस्त छात्रवृंद एवं भक्त मान खूब आनंद सहित पालन करें। कल्पतरु माने कल्प होची आम मैंने जहाँ कल्पना कर चिंता कर आम मैंने केमिति इच्छा पूरण हो एथिपाई साहाय्य करिथांती आम भगवान श्री रामकृष्ण देव। से जिते असुस्थ थे गलाय कर्कट रोग होता से काशीपुर एक उद्यान गृह बास करते। दिने हठात से सुस्थ हो जोटा कि घटित 1840 मसीहार आज दिवस बहु भक्त से एकत्रित होती समस्ते मध्याह्न भोजन खाई जिते से उद्यान में बुलूँ हठात भगवान श्री रामकृष्ण देव तल को आसी से भक्त मान इच्छा को पूर्ण करने चेष्टा कर जो कल्पना बा मन जो भाव मन जो किसी पाइबार इच्छा भक्त मान से इच्छा को पूरण कर भगवान श्री रामकृष्ण देव। से दिन भक्त मैंने गॉड बा ईश्वर रूपे पूजा कर भगवान श्री रामकृष्ण को आम ठाकुर श्री रामकृष्ण देव बोली कही। जमती आम पुरी जगन्नाथ मंदिर कल्पवट अच्छी एमती कल्पवट निज मनस्कामना पूर्ण करने समस्ते प्रणाम करी श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव यही दिवस थे पवित्र दिवस थे भक्त मान समस्त इच्छा को पूरण करने समस्त को आशीर्वाद करी आशीर्वाद ग्रहण करी भक्त माने इच्छा पूर्ण होगा अनुभव कर
ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମହାନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ, ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ମା ଶାରଦା ଦେବୀ ଏବଂ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଚଳପଥରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିବନି। ଆଉ ଯଦିଓ କୌଣସି ବିପଦ ଆସେ ବା ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସେବା ଆଉ ତ୍ୟାଗ, ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ପରମ ଧର୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟା ଭାବ ନଥିଲେ ଏ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେନା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେବା ଆଉ ତ୍ୟାଗ, ଏହି ଦୁଇଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ଠାକୁର ମା ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।